ओम शांति। आज बाबा की 14 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो, घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं। तो बाबा বলছেন আজকে যেখানেই ঘুরতে যাবে কোন স্থিতিতে থাকবে? অন্তর্মুখী। বিচার সাগর মন্থন করতে থাকবে। তৃতীয় নেত্র দিয়ে দুনিয়াকে দেখবে। प्रश्न, रहम दिल बाप के बच्चों को, रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए? उत्तर, जैसे बाप को रहम पड़ता है, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने, कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने। बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की, बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो बच्चों को भी, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए। तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, कि हम बाबा को बुलाते हैं। हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ, फूल बनाओ। अब वो आए हैं, अब वो आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? अब वो आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे? रहम पड़े तो देही अभिमानी रहें, रहम पड़े तो देही अभिमानी रहें। बाप जो सुनाते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें। तो बाबा आज के
বুঝিয়ে দিচ্ছেন ভালো করে। আজকে তো সরস্বতী পুজো না, তো দেখো সব বাচ্চাগুলো, দুনিয়ার বাচ্চাগুলো বাবার বাচ্চাদের কাছে কি চাইবে আজকে? জ্ঞান দাও, বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও, তাই তো? তো সেরকম জ্ঞানবান, বিদ্যাবান আর বুদ্ধিমান বাবার বাচ্চারা হবে, তবে তো দিতে পারবে, তাই না? তো ইয়াদগারগুলোর কাছে ভক্তরা তো চাইছে। তো বাবা বলছেন ফুল তো হয়ে যাও, আজকে সবাই তোমার উপরে ফুল ছিটাবে, কত মহিমা করবে, কত গুণগান করবে, তার যোগ্য তো হয়ে যাও। দেখো স্বরূপকে দেখো, তৃতীয় নেত্র খুলে আজকে দেখো যে তোমার যে জ্ঞানী তু আত্মা স্বরূপের কীরকম পুজো আজকে, তাই না? ओम शांति। यह तो बच्चे समझते हैं, यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो। जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसे सीढ़ी उतरते आए हैं। তো বাবা বলছেন বুদ্ধিতে এসে গেছে না যে আমরা কোথায় ছিলাম, সিঁড়ির উঁচুতে, আর কিভাবে আজকে সিঁড়ির নিচু জায়গায় চলে এসেছি। यह ज्ञान तुम बच्चों को मिलता है, तुम हो स्टूडेंट, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, कोई भी आए तो उनको समझाओ यह एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से यह देवी देवता जाकर बनते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने, সবাই ঘুম থেকে উঠলে দেখতে পাবো এইরকম জায়গায় লক্ষ্মীনারায়ণ ফটো লাগানো আছে, তো কৃষ্ণ ফটো লাগানো আছে, তো একদম বেডরুমে, পুজো রুমে নয়, বেডরুমে, যেখানে শুয়ে উঠবো আর প্রথম দর্শন কি করব? আমার লক্ষ্যকে, আমার স্বরূপকে, তাই না? इस पढ़ाई से यह देवी देवता जाकर बनते हैं, फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं, फिर रिपीट करना है। बहुत ईजी नॉलेज है, फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पड़ते हैं। বাবা বলছেন কত সহজ জ্ঞান, আগে লক্ষ্মী নারায়ণের মতন ছিলাম, সিঁড়ি নামতে নামতে এই অবস্থায় চলে এসেছি, আবার সেখানে ভগবান আমাদের তৈরি করছেন, শিব বাবা তৈরি করছেন। তো বাবা বলছেন কত সহজ জ্ঞান, লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলাম, নেমে গেছি, আবার সে পোস্টে যাব, তাই না? उस जिस्मानी पढ़ाई से भी यह ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। यह दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। सारा ज्ञान इसमें है। यह पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। বাবা বলছেন লক্ষ্মীনারায়ণ লক্ষ্য, কিন্তু সেরকম শত প্রধান হতে গেলে, তার গুণ ধারণ করতে গেলে কি করতে হবে? পুরুষার্থ করতে হবে, পুজো নয়। এতদিন পুজো করলাম, এবার যেই গুণ লক্ষ্মীর পাঁচালিতে যে গুণগান করতে, এখন সে গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। बाबा बोलছেন विचार सागर मंथन करो। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए। यह तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार है, कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए, তাই না? चाहे अमरनाथ जाओ,
चाहे काशी जाओ, चाहे दुनियाते कोनो तीर्थस्थान चले जाओ, যেখানেই ঘুরতে চলে যাও, তো সেখানে যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখবে, তো সেখানেও জ্ঞানের ইয়াদগার ভক্তিতে দেখতে পাবে, তাই না? সব জায়গায় গিয়ে যখন তার পিছনের রহস্যগুলো বুঝবে, চাহে মথুরা বৃন্দাবন চলে যাও, তাই না? জ্ঞানী বাচ্চা যখন ঘুরতে যাবে, সে ঠিক তার আসল রহস্যগুলো সেখানে বুঝতে পাবে, আর ভক্তদের কি ভাবনা তাদের প্রতি সেগুলোও দেখতে পাবে, তাই না? तो हर एक स्टूडेंट समझते हैं यह अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं, अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए, तुम भी स्टूडेंट हो सो भी बेहद बाप के। बाबा बोलছেন তুমি কার স্টুডেন্ট? শিব বাবার স্টুডেন্ট, সেই শিব বাবা যাকে সারা ভারত তো জল ঢালছেই, সারা পৃথিবী যাকে আহ্বান করছে, সেই শিব বাবার আমরা প্রিয় স্টুডেন্ট, তাই না? তাই না? স্বয়ং শিব বাবার স্টুডেন্ট আমরা। আর যদি তার কথা শুনবো না, তাহলে ক্ষতি কার হবে? বাবা তো সিলেকশন করে লক্ষ্মীনারায়ণের দুনিয়াতে নিয়ে যাবে, সিলেকশনে ফেল হয়ে যাব, তো তেতা যুগে আসতে হবে। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए, तुम भी स्टूडेंट हो सो भी बेहद बाप के, यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, यह लक्ष्मी नारायण है मर्तबा। देखो केउ पढ़ছে ব্রহ্মা, যাকে দেখানো হয়েছে ব্রহ্মাসো বিষ্ণু, তাই না? যে নিজে নারায়ণের আত্মা, বিষ্ণুর আত্মা, সেও শিব বাবার স্টুডেন্ট, সেও বসে পড়ছে, নিজেকে যোগ্য বানাচ্ছে। और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की, यह पहले नंबर का जन्म, यह लास्ट नंबर का जन्म, तुम देवता बनते हो। तो ब्रह्मा बाबा के देखो, दादा लेखराज के देखो, और श्री नारायण के देखो, श्री कृष्ण के देखो, तो रात दिनेर अंतर হয়ে গেছে। তো বাবা বলছেন যেরকম ওর মধ্যে অন্তর এসে গেছে, ওই রকম আমাদের মধ্যেও অন্তর এসে গেছে, তাই না? तुम देवता बनते हो, अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट, और सीढ़ी पर समझाओ, रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। तो रोज लक्ष्मी नारायणের সামনে গিয়ে বসো, তাহলে মনে পড়বে যে আমি কোন দুনিয়াতে যাচ্ছি। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है, तो कितना हर्षित रहना चाहिए, তাই না? সারা দুনিয়ার জ্ঞান বুদ্ধি বাবা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে দিয়েছেন, তাহলে কত हर्षित থাকা উচিত, কত খুশি থাকা উচিত। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी वो अवस्था क्यों नहीं रहती, তাই না? যার কাছে সারা দুনিয়ার জ্ঞান, তো সে কত হর্ষিত থাকা উচিত। বাবা বলছে নিজে জিজ্ঞেস করো নিজেকে, তাহলে আমিও তো খুশিতে থাকি, তো হর্ষিত থাকি, খুশি থাকি, নাকি আপ ডাউন চলে? কখন মেঘ চলে আসে, কখন ঝড় বয়ে যায়, কখন আগুন জ্বলে, অনেক কিছু হয়, আপ ডাউন স্থিতি হয়, নাকি একরস স্থিতি থাকে? যাই আসুক, ঝড় আসুক, যাই আসুক, দুনিয়াতে কেউ ইনসাল্ট করুক, যাই হোক, একরস স্থিতি থাকে, হর্ষিত অবস্থা থাকে। তো আজকে থাকবে, তো আজকে তো বাবা বিশেষ করে বলেছে যে ভক্তরা তোমার থেকে জ্ঞান বুদ্ধি চাইবে, তোমার উপরে ফুল ছিটাবে, তো তোমার কত হর্ষিত থাকা উচিত, তাই না? তো अपने से पूछना चाहिए हमारी वो अवस्था क्यों नहीं रहती, এমন কি আছে
কোন হিসাব কিতাব আছে বাকি যে আমার স্থিতি একরস থাকতে দিচ্ছে না? क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है? বাবা বলছেন খোঁজো, কেন সারাটা দিন আমি হর্ষিত থাকবো না? কি হিসাব কিতাব আমাকে ডিস্টার্ব করছে? কি বাধা আমাকে ডিস্টার্ব করছে? কোথায় আমার বন্ধন বাকি আছে? जो चित्र बनाते हैं उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि यह हमारा भविष्य पद है, यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है और यह 84 का चक्र है, गायन भी है, सहज राजयोग। सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे तुम बेहद बाप के बच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए। और सारे चक्र का भी राज समझाया है तो जरूर वो याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए, चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में सिर्फ यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने आते हैं। तो बाबा बोलছেন तू চাল চলন কথা ভাষা ব্যবহার কেমন হবা চাই? एकदम फर्स्ट क्लास হবা চাই, তাই না? यह ज्ञान ही तुमको साथ ले जाना है। সঙ্গে কি যাবে? এই জ্ঞানই যাবে, এই চাল চলন, এই ভাষা ব্যবহার, সংস্কার, স্বভাব, এইগুলোই সঙ্গে যাবে। বাদ বাকি তো কিছু সঙ্গে যাবে না। এটাই আসল সম্পত্তি, যে সারা দিন আমার চাল চলন কেমন থাকবে। परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर यह ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होंगे तो हमारा नाम बदनाम होगा, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। यह भी स्कूल है ना, इसमें इजाफा आदि की बात नहीं, फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना। चलन को सुधारो, दैवी गुण ধারণ করো। তো বাবা বলছে তুমি যদি ভালো থাকবে না, তাহলে ভালো ব্যবহার লোকের সঙ্গে করবে না, তো ভগবানের নাম বদনাম হবে, ভগবানের স্কুলের নাম বদনাম হবে। তো বাবা বলছেন তোমার চলন সুধারো, দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে, कैरेक्टर अच्छे चाहिए। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं। यह साधारण रथ ही बुद्धि में आता है। বাবা বলছেন কোথায় সেবা আছে তো বায়না দেবে না যে গরম পড়ে গেছে, ঠান্ডা পড়ে গেছে, তাই না? বাবা বলছেন বায়না করবে না। वो बाप बुद्धि में आता ही नहीं है। बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है, बड़ी अथॉरिटी होती है, তাই না? গভর্নমেন্টের থেকে যদি একটা কাগজ চলে আসে তো ঠান্ডা গরম দেখবে, ছুটে পৌঁছাবে যেমন অবস্থা থাক, তাই না? यहाँ तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, मुझ रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, भगवान क्या चीज़ होती है यह भी जानते नहीं, তাই না? তো দেখো আজকে মা সরস্বতীর পুজো হবে, ভগবান বলে তাকে ডাকবে, তাই না? কিন্তু চলবে তো ফিল্মের গান, তাই না? তো সরস্বতী বন্দনা তো ব্রাহ্মণ একাই করবে, বাদ বাকি সব জানে ফুল ছিটাতে বললে ফুল ছিটাতে হবে, আর তো কিছু বুদ্ধিতে ঢুকবেও না, তাই না? वंडर है ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर
अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। 84 की यह सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाप कहते हैं मैंने तुमको यह बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया? बाबा बोलছেন তোমার বুদ্ধি কেমন ছিল? পারস ছিল, সোনা বুদ্ধি ছিল। আর এখন পাথর বুদ্ধি এমন হয়েছে যে নিজেরই প্রবলেম সলভ করার জন্য বুদ্ধি কাজ করে না, কনফিউজ হয়ে যায়, তাই না? ভালো মন্দ নির্ণয় করতে পারে না, কেননা মা সরস্বতীর বাহন কি? রাজহাঁস, পরক শক্তি, তাই না? তো যার কাছে পরক শক্তি আছে সেই আসল বিদ্যাবান, সেই আসল বুদ্ধিমান, তাই না? তো বাবা বলছেন তো দেখো কি পারস বুদ্ধি ছিল তোমার, আর এখন কত পাথর বুদ্ধি, ছোট্ট ছোট্ট কথাগুলোতেও बुद्धि काज करছে ना। आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आते हो, अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। तो बुद्धि केनो काज करছে না? কেননা তামসিক ভাব চলে এসছে, তম প্রধান হয়ে গেছে। যখন শতপ্রধান ছিলে তো একদম পাওয়ারফুল বুদ্ধি ছিল। विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वो जरूर सत्य बताएंगे। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। यह कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ, তাই না? ব্রহ্মা বাবা বা বিষ্ণুর আত্মা বা নারায়ণের আত্মা, সেও দেখো অপেক্ষা করে বসে আছে, আমি নম্বর 1-এ চলে গেছি তো কি হয়েছে? যতক্ষণ রাজ পরিবার তৈরি হবে না, প্রজা তৈরি হবে না, তো সে একা গিয়ে শতযুগে কি করবে? তো সে ওয়েটিংয়ে আছে, তাই না? যে তোমরা তৈরি হলে আমরা একসঙ্গে যাব, তাই না? पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ, एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा? কত ঋষি মহর্ষি আছে হিমালয়ে, কত সন্ন্যাসী আছে 200-300 বছর ধরে বসে আছে, তপস্যা করছে মোক্ষ পাবো। বাবা বলছেন ঘর গৃহস্থিতে থাকতে বাচ্চাগুলো কর্মাতীত হবার প্র্যাকটিস করছে, আর কর্মাতীত হয়েও গেছে অনেক বাচ্চাগুলো, তাই না? তো বাবা বলছেন सब कहेंगे ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए। পাপের খাতা না মিটালে পুণ্যের জগতে ভালো পোস্টে যেতে পারবে? तो बाबा बोलছেন बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए, बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती है, তাই না? বাচ্চা কি করে? সব পড়া যে মনে থাকে তা তো নয়, ভুলে যায়, ভুলভাল করে, আবার আবার শুধরায়, আবার ঠিকঠাক হয়, তাই না? মেন তো হচ্ছে বোর্ড এক্সামে কি করলাম, তাই না? ফাইনাল এক্সামে কি করলাম। তো বাবা বলছে সেটাই আমি দেখব যে তুমি ফাইনাল পেপারে কি করলে। अब तुमको एकदम ज्ञान का सार मिला है, शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते आए हो, अभी समझते हैं, ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते हैं आज मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ, फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले यह सीढ़ी का चित्र थोड़े था, अब समझते हैं बरोबर, हम ऐसे चक्र लगाते हैं, हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया है। बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत সুখ দেনে বালা है, তাই না? ভগবান আমাদের জন্য
এমন ধর্মের আর এমন রাজ্যের সৃষ্টি করছে, যে ধর্ম আর যে রাজ্য প্রচুর সুখ देने वाला। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। यह एरोप्लेन, बिजलियाँ आदि पहले नहीं थी, उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग को थोड़े स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में लेंगे। आगे तुम भी यह बातें नहीं समझते थे, अब समझते हो। रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग जाते हैं, सब विकार आ जाते हैं। তাই না? সবচেয়ে বেশি রাবণের প্রভাব বা বিকারগুলোর প্রভাব কার উপরে পড়েছে? সত্য ত্রেতাযুগী আত্মাদের উপরে। কেননা দাপর যুগী আত্মারা যখন প্রথমে নামলো তো শতপ্রধান ছিল, তারপরে শততে এলো, তারপরে রজতে এলো, তাই না? তারপরে তারা তমোতে নামবে, তারপরে তম প্রধান হবে, তাই না? তো সেই রকম কলিযুগী আত্মাও যারা নেমেছে তারা অত বাজে অবস্থায় এখনো পৌঁছায়নি, কেননা সময়ে সেরকম আসেনি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিকার বিকৃতির বশীভূত হওয়া, উল্টোপাল্টা কাজ করা, পাপের খাতা জমানো, এগুলো কে করেছে বেশি? সব বাবার বাচ্চারা, তাই না? ওই জন্যে যোগ তপস্যাও কাকে করতে হবে? বাবার বাচ্চাদের করতে হবে। কেন? যার বেশি জমেছে তার যোগ করতেই হবে, মিটাতেই হবে। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होने चाहिए। কেমন চাল চলন চাই বাবার? কেমন চাই? रॉयलिटी वाला, তাই না? अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वो सारा ज्ञान अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ न सके, मिक्स कर दिया है। समझते हैं शास्त्र पढ़ना यह ज्ञान है और पूजा करना भक्ति है। तो अब बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, पतितों को आकर पावन बनाओ, फूल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए। এতদিন তো ডাকলাম ভগবানকে আসার জন্য, বাবা বলছেন এবার আমি এসেছি তো নিজের উপরে দয়া করো, নিজেকে কাঁটা থেকে ফুল বানাও। क्या हम ऐसे फूल नहीं बन सकते? अब तक हम बाबा के दिल तखत पर क्यों नहीं चढ़े हैं? তাই না? বাবা বলছেন যদি কোনো বাচ্চা নিজের ইচ্ছাতে পরিবর্তন না হতে চায় তাহলে ভগবানও তার জন্যে কিছু করতে পারবে না, তাই না? ওই কারণে ধরো কেউ কারোর জন্যে মনসা সেবা করছে কিন্তু সে রিজেক্ট করে দিচ্ছে, তো প্রবেশ করবে? করবে না, না? প্রভাব পড়ছে না। তো বাবা বলছেন ওই রকম, বাবা বলছেন তো নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে কেন আমি বাবার হৃদয় সিংহাসনের এখনো অধিকারী হতে পারছি না, কোথায় কমি আছে, তাই না? কেন? আগে প্রথম সংকল্প বলে না, আগে তোমাকে হিম্মত ফেলতে হবে, তবে বাবা মদত করবে। যে আমি পরিবর্তন হতে চাই, বাবা তুমি রাস্তা দেখাও, তবে বাবা রাস্তা দেখাবে, তাই না? আর আমি অভিমান নিয়ে থাকবো তো বাবা রাস্তা দেখাবে?
দেখাবে, কিন্তু দেখালেও আমার বুদ্ধি অ্যাকসেপ্ট করবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন নিজেকে জিজ্ঞেস করো। কেন বাবা বলে জিজ্ঞেস করো নিজেকে? কেন? যতক্ষণ না নিজেকে ঘাঁটবো, কি ভালো মন্দ নিজে বুঝতে পারবো না, তো বাবার কাছে সংকল্পও করব না, তো বাবার শক্তিতে সে পরিবর্তনও আসবে না, তাই না? তো অ্যাটেনশন नहीं देते। তো শিব বাবাও কমপ্লেন করছে যে নিজের উপরে কাজ করে না বাচ্চাগুলো, নিজের চালচলন দেখে না, অ্যাটেনশন দেয় না। হ্যাঁ, ঠিক বলছে বাবা। আমরা দেখি না নিজেকে, শুধু এখনো অন্যকে দেখি। কি নিজেকে দেখি তো? আজকে দেখব তো? আজকে নিজেকে যাচাই করব তো? बाप कितना रहम दिल है, बाप को बुलाते हैं पति दुनिया में कि आकर पावन बनाओ। तो जैसे बाप को रहम पड़ता है, ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सतगुरु के निंदक ठहर न पाए। यह तो किसी को स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन। लोग गुरुओं के लिए समझ लेते कि कहाँ श्राप न देवे, অকৃপা না হো যায়। লোকেরা ভয়ে গুরুদের কথা শোনে, ভাবে যদি অভিশাপ দিয়ে দেবে, যদি আশীর্বাদ না দেয়। তো কোনো মানুষের কাছে আশীর্বাদ বা অভিশাপ দেওয়ার ক্ষমতা আছে? অতক্ষণ পর্যন্ত নেই যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কোনো বাজে কাজ করব না, বাজে কর্ম করব না, কারো ক্ষতি করব না, আমি অভিশপ্ত হতে পারি না, যে আমার যতই অভিশাপ দিক, তাই না? আশীর্বাদ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু অভিশাপ কেউ দিতে পারবে না। অভিশাপ শুধু একজনই একজনকে দিতে পারবে, আর সেটা হলো আমি নিজে। আমার কর্ম খারাপ করব তো মানে পুণ্য বিলি করা যেতে পারে, আশীর্বাদ দেওয়া যেতে পারে, ব্লেসিংস দিলে ব্লেসিং বাড়বে, পুণ্য বল আরও জমা হবে, কিন্তু অভিশাপ কেউ বিলি করতে পারবে না, পাপ কেউ কারো দিতে পারবে না, শাস্তি কেউ কাউকে দিতে পারবে না, সেটা নিজেরটা নিজের, তাই না? তো গুরুদের ক্ষমতা আছে অভিশাপ দেবার, অভিশাপ দিলেও আর হয়ে যাবে। হ্যাঁ, অভিশাপ কখন আসে? যখন আমার কোনো কর্মে কারো হৃদয়ের থেকে হায় বেরোলো, তো সে হলো অভিশাপ। সে তো সাধারণ মানুষও দিতে পারে, তাই না? তো আমার কর্মের দ্বারাই অভিশাপ হবে, আর কেউ দিতে পারবে না। बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा हुई, यह है अल्पकाल के सुख की बात। बाप कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो, देही अभिमानी बनो तो धारणा भी होगी। কখন ধারণা হবে? যখন দেহি অভিমানী হব, আর যখন দেহের রূপ গুণ ধন সম্পত্তি পোস্ট পজিশনের অহংকারে থাকবো, ধারণাও হবে না। ধারণা করতে গেলে সব কিছু সাইড, খোলস সাইড। কেন প্রথা আছে মন্দিরে গেলে চামড়া নিয়ে যাওয়া যাবে না? এই প্রথা কেন আছে? কোন চামড়া নেব না? লোকেরা বুঝলো জুতো খুলে দিতে হবে, বেল্ট খুলে দিতে হবে, কেননা এইগুলো ঘড়ি খুলে দিতে হবে, পার্স খুলে দিতে হবে, সব দেখবেন জগন্নাথ মন্দিরে যাও সব জমা করে দেয়, চামড়া ভিতরে অ্যালাউ নেই, তাই না? কিন্তু এই চামড়া তো নিয়েই যাচ্ছি, আর এর পিছনে তো সব ঢাকা পড়ে আছে, তাই না? নোংরা তো নিয়েই যাচ্ছি। তো আসলে ভগবান বলেছিল চামড়ার অভিমান নিয়ে যাবে না, দেহি অভিমানী হয়ে যাবে। সেটা ওরা বুঝলো চপ্পল খুলতে হবে, পার্স খুলতে হবে, তাই না? তো সব कुछ आत्मा ही करती है, मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ। তো কাকে দেখে শিব বাবা পড়াচ্ছে আমাদেরকে?
आत्मा के देखছে। अपने को आत्मा पक्का समझो और बाप को याद करो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। শিব বাবাকে ইয়াদই করবো না। কালকে বাবা হোমওয়ার্ক দিয়েছিল না, কাজের মধ্যে বাবাকে ইয়াদ করো, গল্প করো বাবার সঙ্গে, তাই না? ইয়াদই করবো না তো বিকর্ম বিনাশ হবে না। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है, তাই না? বাবার ধর্মরাজ রূপ আছে না জগন্নাথ মন্দিরে, পা কাটা, হাত কাটা, কান কাটা, চোখের পালকও কাটা, চোখেও জল আসবে না, মানে ভগবান ইমোশনলেস হয়ে যাবে, তাই না? ধর্মরাজ অবস্থা হয়ে যাবে, কৃপাও করবে না, আশীর্বাদও দেবে না, তাই না? যদি নিজেরটা নিজে ঠিক না করি, তাই না? তো সবাই তো ডাকছে না জগন্নাথকে, এবার যখন জগন্নাথ আসবে অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে যাবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊँगा तो जरूर अपने समय पर, তাই না? ভগবান কোন রূপ কোন সময়ে দেখাবে সেটা তো তার উপরে, সৃষ্টি নাটকের উপরে। এখন তো সদ্গুরু পাঠ চলছে, এখন তো বাবা ব্লেসিং দিচ্ছে, শক্তি দিচ্ছে, সকাশ দিচ্ছে, তুমি শুধরাতে চাও পুরো লিফটের মতন কাজ হবে, সংকল্প করবে আর বাবার পাওয়ারফুল লাইট মাইট অনুভব হবে, তাই না? সাথ অনুভব হবে। तो मैं आऊँगा तो जरूर अपने समय पर, ऐसे जब चाहूँ तब आऊँ, यह नहीं ड्रामा में जब नूंद है तब आता हूँ, बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते हैं। तुमको पढ़ाने वाला वो बाप है, यह भी उनसे पढ़ते हैं, वो तो कभी भी कोई खता भूल नहीं करते, किसी को रंज नहीं करते, बाकी सब नंबरवार टीचर हैं। वो सच्चा बाप तुमको सत्य सिखलाते हैं। सच्चे के बच्चे भी सच्चे, फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठे बन पड़ते हैं। बाबा बोलছেন सच्चा बाবার বলে না গড ইজ ট্রুথ, ঈশ্বর সত্য আছে, তো সত্যের পথে যে চলবে তার সঙ্গে ভগবান আছে, আর যে অসত্যের পথ অবলম্বন করবে তার সঙ্গে ভগবানের আশীর্বাদ নেই, তাই না? তো বাবা বলছেন फिर झूठे के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठे बन पड़ते हैं, सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो समझाओ कि यह सतयुगी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, तो मनुष्य समझें। यह प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश हैं, वहाँ 5 विकार होते नहीं, তাই না? কেউ বিশ্বাস করবে বললে যে এমন দুনিয়া হবে যেখানে কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার ঈর্ষা দ্বেষ কিচ্ছু থাকবে না? তো কি বলবে? বলবে এগুলো কোন কল্পনার দুনিয়ায় ভাসে, তাই না? तो यह है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वो प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले डिसर्विस करके आएंगे। बाहर में जाकर सर्विस करना मासी का घर नहीं, তাই না? কেন বাবা বলে বাইরে সেবা করা মাসি বাড়ি না? কেননা অনেক বাচ্চারা এমন আছে, নতুন নতুন বাচ্চাদের নেশা চড়ে যে আমি সেবা করব, এবার বুঝাতে বেরোলো, তাই না? আত্মীয় স্বজনকে বুঝাতে বেরোলো, এবার ওরা এমন উল্টো বুঝিয়ে দেয়, ব্রহ্মাকুমারী এই খারাপ সেই খারাপ, এটা ওই ওটাতে সেই,
এমন বুঝিয়ে দেয় তোমার এই হয়ে যাবে সেই হয়ে যাবে, এত ভয় দেখিয়ে দেয়। আর সে আর চলবে কি, একদম সে নিজেই হাসা বন্ধ করে দেয়, তাই না? তো সেবা করতে গেল, ডিসসার্ভিস তো হলোই হলো, নিজেকেও ডুবালো, তাই না? তো বাবা বলছেন যা হবার থাকবে সে তো ব্রহ্মকুমারীতে না আসলেও তোমার পরিস্থিতি আসবে, আসবে না বাড়িতে? हैं तो बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे। यही ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी का समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। नाम वाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय सब 5 विकारों में हिरे हुए हैं। उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है, कुछ भी समझते नहीं हैं। सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान तो अच्छा है, खुद समझते नहीं। विघन के पीछे विघन पड़ता रहता है, फिर युक्तियाँ भी रचनी पड़ती है। पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर करा दो, यह यज्ञ है, इसमें विघन जरूर पड़ेंगे। सारी पुरानी दुनिया इनमें स्वाहा होनी है, नहीं तो यज्ञ नाम क्यों पड़े? यज्ञ में स्वाहा होना है, इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा है। ज्ञान को पढ़ाई भी कहा जाता है। तो बाबा बोलছেন ভগবান এসে যজ্ঞ স্থাপনা করেছে, তো যজ্ঞতে আহুতি দিতে হয়, তো প্রত্যেকেই যজ্ঞের ব্রাহ্মণ, সবাইকেই নিজের অবগুণ আহুতি দিতে হবে। तो यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर यह सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है, তাই না? বাবা রোজ রোজ কিছু না কিছু টপিকের উপরে বাচ্চাদেরকে স্বাহা করায়, তাই না? আজকে এটা দাও, কালকে ওটা দাও, তাই না? তো আত্মার নোংরাগুলো বাবা স্বাহা করিয়ে দেয়। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो क्या बात कर सकेंगे? दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, अल्पकाल के लिए। तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। यह भी ड्रामा बना हुआ है। विचार किया जाता है तो बड़ा वंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य स्थापना होता है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यह सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं। तो बाप ने क्या क्या समझाया है? यह ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है, जो समझाते रहते हैं। बच्चियाँ भी समझाती हैं, जो बहुतों का कल्याण करते हैं। उन्हों को जरूर जास्ती फल मिलेगा, তাই না? কারা বেশি ফল পাবে? যারা অনেক আত্মার কল্যাণ করবে। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरीड होएंगे। माना যারা ধারণা মূরত হবে, যারা ধারণা করবে জ্ঞান ধারণা, আর যারা করবে না, তো যারা করবে না ওরা ওদের নিচু পদে থাকবে, তাই না? থোড়ি না ওইখানে গিয়ে বস্তা উঠাতে হবে, তা তো করবে না। बाप रोज रोज समझाते हैं अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रखने से ही नशा चढ़ जाता है। बाबा बोलছেন অন্যের কল্যাণ তো করবে, কিন্তু আগে নিজের কল্যাণ করো। আজকে বাবা হোমওয়ার্ক দিয়েছে না, যাচাই করতে হবে, দেখতে হবে কি আছে আমার মধ্যে, তাই না? তো बाबा बोलছেন इसीलिए बाबा ने कमरे में यह चित्र रख दिए। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए, তাই না? তো এতদিন যত স্তুতি করতে দেবী দেবতার,
এক একজন ব্রাহ্মণ থাকে না, স্তুতি করতে করতে পুজো শেষ করতে 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা সময় লাগতো। সে বিষ্ণু স্তুতি, শিব স্তুতি, সে দুর্গা স্তুতি, সব কত স্তুতি করতে করতে 1.5 ঘন্টা না হলে পুজো শেষ হবে না। তো বাবা বলছেন এখন সেই স্তুতিগুলো কাকে শোনাতে হবে? নিজেকে শোনাও আর চেকিং করো হয়েছে এতটা। तो बाबा बोलছেন एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए, दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, सदा स्मृति में रखना है, सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं, कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी तरह पढ़कर, इसीलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम वाला करना है, इसीलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम वाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है, अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। तो बाबा आज के बार बार बोले যাচ্ছেন নিজের চাল চলন, নিজের ভাষা ব্যবহার কেমন হবা চাই, রয়্যালিটিওয়ালা হবা চাই। তো অ্যাটেনশন দিতে হবে আমি সেরকম কতটা হতে পেরেছি। दूसरा, बाप समान रहम दिल बन, बाप समान रहम दिल बन, कांटे से फूल बनना, बाप समान रहम दिल बन, कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है, और दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन, अंतर्मुखी बन, अपने बाद दूसरों के कल्याण का, अंतर्मुखी बन, अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। अंतर्मुखी बन, अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। तो बाबा বলছেন অ্যাটেনশন দিতে হবে যাতে আমি কাঁটা থেকে ফুল হতে পারি। বাবা বলল না লক্ষ্মীনারায়ণের এম অবজেক্টের সামনে বসে যাও, দেখো আমি তৈরি হয়েছি, রোজ দেখো উঠে আমি কতটা তৈরি হলাম। তো নিজেও ফুল হতে হবে, অন্যদেরকেও ফুল বানাতে হবে। वरदान, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय, दिल शिकस्त माने हताश,
तो हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले, बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव, बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो। बड़ी दिल वाले बनो, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं। हिम्मत वाले बनो, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो, ऐसे नहीं सोचो, हाय क्या करूं, ऐसे नहीं सोचो, हाय क्या करूं। हिम्मत नहीं हारो, हिम्मत नहीं हारो। हिम्मतवान बनो, हिम्मतवान बनो, तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। तो कि बोल्लो बाबा, हलचल अनेक रकम होते पारे, शरीरेও आसते पारे, मनेও आसते पारे, धनेও आसते पारे। बाबा बोलছেন हलचल যত রকমই থাকুক না কেন, তুমি হার মানবে না। এটার উপরে আমাকে বিজয়ী তো হতেই হবে। দিল শিকস্ত, হতাশ হবে না, কেন ভগবান তো সাথী আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন তুমি হার মানবে না, তুমি পথ এগোতে থাকবে, বাবাকে আহ্বান করে এগোতে থাকবে যে বাবা তুমি পথ দেখিয়ে যাও, কি করতে হবে আমাকে দিয়ে তুমি এই হলচল সমাপ্ত করো, তাই না? তো অটোমেটিক বুদ্ধিতে টাচিং হবে আর অটোমেটিক পথ খুলতে থাকবে আর অটোমেটিক হলচলও সমাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু হার মেনে নিলে ভগবানেরও মদদের অনুভব আর কিভাবে হবে, তাই না? ওই জন্যে কোনো পরিস্থিতির সামনে হার মানবে না আর বাবাকে আহ্বান করে এগোতে থাকবে।
বিজয়ে তোমারই হবে, তাই না? স্লোগান, किसी की कमजोरी को देखने की, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर, मन को अंतर्मुखी बनाओ, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। तो बाबा बोलছেন আজকে বাইরের চোখ যতটা প্রয়োজন অত কাজে আনবেন, বেশি কাজে আনতে হবে না, বেশি কাউকে দেখতে হবে না, কার মধ্যে কি কমি কমজোরি আছে দেখব না। আজকে অন্তর্মুখী হব আর অন্তরের চোখে অন্তরে দেখব যে আমার অন্তরে আমি কতটা তৈরি হয়েছি, আমার অন্তরে কতটা চালচলনে রয়্যালিটি এসছে, তাই না? আমি কত লক্ষ্মীনারায়ণের মতন হয়েছি, কত শতপ্রধান হয়েছি। তো বাবা বলছেন আজকে অন্তর বেশি অ্যাক্টিভ থাকবে, বাইরেরটা যতটা প্রয়োজন অতটা করবে, আর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে পরিস্থিতিগুলোর উপরে বিজয়ী হবে, হার মানবে না, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। আজকে বাবার মুরলিতে দুটো পয়েন্ট নোট হলো এখন, যেটা বাবা একটা বললো কি হ্যাঁ অন্তর্মুখী, আর বাবা মুরলিতে অনেক রকমের বুদ্ধি বলে না, কখনো বলে পাথর বুদ্ধি, পারস বুদ্ধি, হ্যাঁ না, বহীন বুদ্ধি, মোটি বুদ্ধি, হ্যাঁ, তো কত রকমের বুদ্ধি। তো আমি একটা বই পড়েছিলাম আজকে, জানকী দাদিকে তো বলা হয় জ্ঞানের দেবী, হ্যাঁ, তো মানে ওনার ভেতরে জ্ঞানের বিশেষতা খুব ছিল। তো ওনার একটা ইয়ে পড়ে অনুভব পড়ে শোনাচ্ছি, সেটা খুব সুন্দর আমার লেগেছে, আর সেটা দিয়ে আজকের আমাদের যে মুরলির যে স্লোগানটা আছে ওইটাও রিলেটেড আছে, তো ওইটা আমাদের চেকিংও ভালো হবে। তো ওইটা পড়ছি। टॉपिक ছিল कल्याण के लिए सतोगुणी बुद्धि का उपयोग करना। एक अवसर पर बाबा ने विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया। तब दादी जी ने पूछा, बाबा सतोगुणी बुद्धि क्या है? जानकी दादी जिज्ञेस करलेन, बाबा सतोगुणी बुद्धि क्या है? बाबा ने कहा, बाबा आपको जल्दी ही इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देगा। बाबा शुधु कथाय बोललो ना, बोललो एग्जाम्पल दिए बोझाबो। कुछ दिन बाद दादी जी ने नोट किया कि एक व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं है, और दादी जी इसके बारे में बाबा को बताने गई। बाबा ने दादी को कुछ दिन पहले हुई उनकी बातचीत की याद दिलाते हुए कहा कि जब आपकी सतोगुणी बुद्धि होती है तब आपको दूसरों की कमी कमजोरियां दिखाई नहीं देती है, आप उनके बारे में बात भी नहीं करते हो। इसके बजाय आप अपनी सतोगुणी बुद्धि से उन आत्माओं के परिवर्तन में उनकी मदद करते हो। বুঝতে পেরেছেন? বাবা বলল সতোগুণী বুদ্ধি মানা যে বুদ্ধি কারোর ভুল দেখতে পায় না, আর শুধু দেখতে পায় না, বাবা বলল কারোর সাথে সেইটা বর্ণন করে না, মানে কেউ ভুল করেছে আর আমি সেই বর্ণন যদি অন্য কারোর কাছে করছি তাহলে তো এটা বাঁচাতে চলে আসলো। আর বুদ্ধি মানা সেটা মনের ভেতরে সংকল্পেও যেন আমার না চলে যে ও ভুল করেছে। যদি আমার মনের ভেতরে সংকল্পও চলছে যে ও ভুল করেছে, তার মানেই কি হলো যে আমি ড্রামার অ্যাকিউরেট নলেজ জানি না, কেননা বাবা বলেছে ড্রামা অ্যাকিউরেট চলছে, তো সব কিছু কার্মিক অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী চলছে, তাহলে ওইটা ভুল তো হতেই পারে না, তাই না? तो व्यक्तिगत आवेदन, दादी जी बाबा की श्रीमत को समझ गई कि देखते हुए भी नहीं देखो और सुनते हुए भी नहीं सुनो। बाबा और मम्मा दोनों ने ही बच्चों की कमी कमजोरियों को अपनी कमी समझा। যদি কারোর ভেতরে ভুল দেখতে পাচ্ছি তাহলে বুঝতে হবে কোনো না কোনো কোনার ভেতরে আমার ভেতরেও সেই ভুলটা লুকিয়ে আছে, যেটা আমার কাছে আছে সেটাই আমার চোখে ভাসছে, তাই না? আমি যেটা নিজে আছি সেটাই আমি দেখতে পাচ্ছি অন্যকে, সেই অনুভবের আধারেই তো আমি অন্যকে জাজ করছি না। তো
बाबा और मम्मा दोनों ने ही बच्चों की कमी कमजोरियों को अपनी कमी समझा। दादी ने भी यही सीखा। दादी ने बाबा से यह समझने की शक्ति प्राप्त की कि दूसरों में दिखने वाली कमी कमजोरियों को पहले स्वयं में ठीक करना है। तब से दादी जी उस शक्ति को इमर्ज करके बच्चों को दुआओं के रूप में दान देती थी। इस तरह हम भी हर एक को उनके संपूर्ण और संपन्न स्वरूप में देखना सीख सकते हैं और बदले में स्वयं को भी उसी रूप में अनुभव कर सकते हैं तथा अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं। इस तरह आत्माएं अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर अपने चरित्र को परिवर्तन कर सकती है, তাই না? তাহলেই আমরা কি হয়ে যাব? अनुभवी मूर्त आत्मा। ओम शांति।